Hello perlo kesen ngai kumlei biang ya pi chakan ni video jongi te akermen babaro pi adan hi hapdeng kamet ka ba syait ka ba klain mo te menta ka sngi ngi wan ra pi ka ve ka recipe dos yar mo te kumno ngi shet ya kani ka dos yar te ngom ha ban ya pet mo te hang ne ngi la de ban shan ni kani ka do nang ta ngin ai no nia uni u piat ro ngin shu grind mo u piat bat u sing bat u ren sun ngin grind nang be hang ne mo te nang ta anda ngin de pen grind te ngin yo bat ban mix lang ha ka to ka dos air bangila deb shan mo te menta ngila deb yo ni te ngin don kam ro ya uso merit te sok merit ula deb dung tingi aya kene ka soya sauce kendiat nang ta ya kamlu kat bapia babsia tingi aya ka jor kendiat nang ta pilak ban ai give ki chur ula deb pisong ma nang ta uso chili powder ban u ayo ban u shinrai te nang ta ngin mix bha no ya kene ka do bangila deb ban shang bat kitoki ingredients bala deb pen iya pi ma tingin shna no pelon ya ni ko dos air mo te aktin pareng ki ong bagade ga meatballs mo le ne ki chicken meatballs te nang ta ngin sdi no ken tingin don kam hang ne ya maida paste mo te hang ne ngin yo ban make sure ban sdi mo tingin pen iya pi ngile kumno tingin pen klut pnyang tingin setep no ma te hang ne bi i pangala ste las dang ban ste tengan yo pen i phi kum no ken te hang ne kin khle ma ha po chakan ni bol ni tep i we namar ba ka bol ro ka baret te ni tep i we hang ne bat ni si yo ban sdi no ha po ka pnyang ma te klem ai pnyang ra shimbon te piro ai kat man biang mo ko pnyang tingi mix no kum neken kalong suk but simple ba ma piro ngom ha man saya follow yang ni ke mempat follow ma kenang ba pin i next part ka e video ko bangi in pen i phi ma te nang ta andala dep nang ni ngin sa ap shwa shi phangken anda kala kham sao ngin sa kala no te hang ne pi la long no tangkum to hi te ngin pun kun na ya video jongi te ngom ha ban ya comment